ناظرین کرام، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں اور میں آپ کی خدمت میں ٹو دا پوائنٹ اور وقت کی ضرورت کے مطابق پیغامات لے کر آتا ہوں۔ ہمارے دیگر خدام جو خداوند کے ہیں اور ہمارے ساتھ ہم خدمت میں، وہ بھی بڑے بابرکت میسیجز دے رہے ہیں اور ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ میسیجز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ ایٹ اے ٹائم ہماری نیڈ ہے، ابھی ہماری نیڈ ہے۔ اس لیے ان باتوں کو غور سے سنیے گا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرا آج کا مضمون جو اس وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ مضمون یہ ہے کہ آپ کا نام کتاب حیات میں ہے کہ نہیں؟ آمین۔ آپ کا نام کتاب حیات میں ہے کہ نہیں؟ میں آپ کی خدمت میں کتاب مقدس کی سب سے آخری کتاب یعنی یوحنا عارف کی معرفت لکھا گیا مکاشفہ، اس کا 20 باب اور اس کی 15 آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مذکورہ آیت میں لکھا ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ مکاشفہ کی کتاب ایک ایسے بھید کا انکشاف ہے، ایک ایسے راز کا کھلنا ہے کہ مستقبل قریب اور مستقبل بعید میں اس کرۂ ارض پر کیا ہونے کو ہے، اس آسمان اور اس زمین پر تمام نسل انسانی کے ساتھ کیا ہونے کو ہے۔ مکاشفہ کی کتاب ہمیں آنے والے حالات کی بابت بتا رہے ہیں۔ جس شخص کو خدا نے چنا کہ اس کے وسیلہ سے اس مکاشفہ کی کتاب کو ملہم فرمائے، وہ خداوند یسوع مسیح کا عزیز ترین شاگرد تھا۔ اس کو محبت کا رسول بھی کہا جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی والدہ محترمہ مقدسہ مریم کو بھی اسی شاگرد کے سپرد کیا اور کہا، آج سے تیری ماں یہ ہے، اور ماں سے کہ آج سے تیرا بیٹا یہ ہے۔ یہ وہ شاگرد ہے جس کے وسیلہ سے چوتھی انجیل یعنی یوحنا کی انجیل بھی تحریر ہوئی۔ یوحنا کے 3 خطوط بھی جو عہد جدید میں ہیں، وہ اسی یوحنا کی معرفت ملہم ہوئے، اور پھر مکاشفہ کی کتاب بھی اسی یوحنا کے وسیلہ سے تحریر کی گئی۔ یوحنا اس انجیل کے پیغام کو دوسرے لوگوں میں جا کر سناتا تھا، اور اس انجیل کے پیغام کے سنانے کے سبب سے وقت حاکم نے اس کو قید کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کو قید میں ڈالا تو صحیح، لیکن وہاں بڑی سخت کڑی سزا یوحنا کو دی گئی۔ جیسے آپ خواتین فش یعنی مچھلی کو ابلتے ہوئے تیل میں فرائی کرتی ہیں، روایات بتاتی ہیں کہ اس یوحنا کو ابلتے ہوئے تیل میں فرائی کیا گیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ انجیل کی خاطر، اس خوشخبری کے سنانے کی خاطر ابلتے ہوئے تیل میں اس کو ڈالا گیا۔ نہیں مرا، جنو رب رکھے
ओनु कौन चखे। और उसके बाद इस यूहन्ना को गिरफ्तार करके दूर पतमस के जजीरे में, जो साहिल समुंदर से कई किलोमीटर अंदर था, जाकर कैद कर दिया गया। इस आलम में जब वो बिल्कुल अकेला था, तो वो जिसकी खातिर अकेला था उसने यूहन्ना को अकेला नहीं रहने दिया। यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती की इंजील उसकी आखिरी आयत में फरमाया, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा और तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा। मैं जाता हूं, एक मददगार आएगा जो तुम्हारे अंदर ही नहीं, तुम्हारे साथ ही नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर होगा, और दुनिया के आखिर तक उसने साथ होने का अहद किया है। चुनाचे जब यूहन्ना वहां कैद के आलम में था, तो जिसकी खातर वो वहां पर कैद था उसका ज़हूर यूहन्ना पर होता है, और यूहन्ना को कहता है, यूहन्ना मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं इब्तिदा और इंतहा हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं मर गया था, जिंदा हुआ हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। यूहन्ना, जो कुछ तू इस वक्त रूह में इस वक्त जो कुछ तू देखता है, उस सब कुछ को तू लिख ले, क्योंकि इन बातों का जल्द होना जरूर है। खुदावंद ने यूहन्ना को कहा, पहले बाब में तो यीशु अपना तारुफ करवा रहा है, दूसरे और तीसरे अबवाब में एशियाई कूचक की 7 कलीसियाओं को खतूत लिखे जाते हैं, चौथे 5वें अबवाब में उस बर्रे के तख्त जिससे बिजलियां और गरजें निकलती हैं बात बयान की जाती है। और इसी तरह जब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको 20 बाब पर लेकर गया, जहां से एक आयत आपकी खिदमत में तलावत की गई। यूहन्ना को कहा गया, जो उसने लिखा, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में ना मिला वो आग की झील में डाला गया। इसका मतलब यह कि फैसला हो चुका है, डाला गया, फैसला हो चुका है। और जब वो कहता है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में ना मिला, जब हमारे घर में कोई काका काकी पैदा होता है, हम सबसे पहले अपने चर्च में शायद उसका नाम अंदराज करवाते हैं, हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट लेते हैं, नादरा वाले हमें बेफॉर्म देते हैं, और उसके बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज तक वो डॉक्यूमेंट्स चलते हैं। हो सकता है आप जो घर के सरबराह हैं, आपका नाम आपके चर्च के रजिस्टर पर लिखा हुआ हो कि आप फलां चर्च के मेंबर हैं। यस, ये हो सकता है। हां, अगर किसी चर्च भी नहीं जाते तो फिर तो नहीं होगा, लेकिन अगर किसी चर्च के साथ आपका ताल्लुक है, वैसे होना भी चाहिए, अगर ताल्लुक है तो आपका नाम उस खादिम के रजिस्टर में लिखा हुआ होगा। लेकिन मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं, अगर आपका नाम पादरी के रजिस्टर पर लिखा हुआ है, अगर आपका नाम चर्च के रजिस्टर पर लिखा हुआ है, अगर आपका नाम नादरा में अंदराज है, कंप्यूटराइज्ड सब कुछ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के नामों के लिखे होने से आप दरे फिरदौस से दाखिल नहीं हो सकते।
समझे? इस तरह के नामों से खा पादरी के रजिस्टर पर हो, खा चर्च के रजिस्टर पर हो, खा नादरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जिस किसी हुकूमत के तहत आप हैं, अगर आपके नाम इनके पास लिखे हुए हों तो होते रहे। दुनियावी एतबार से शायद आपका कोई फायदा हो, आर्जी तौर पर शायद आपका फायदा हो, लेकिन एटर्नल कोई बेनिफिट इसमें नहीं है। फिरदौस में जाने के लिए इन अंदराज का होना जरूरी नहीं है। खुदा की कुर्बत और नजदीकी में जाने के लिए ये नामों का इंदराज आपके लिए बेफायदा होगा, फायदा मंद नहीं होगा। तो फिर कौन सा ऐसा तरीका होना चाहिए कि हमारा नाम उस किताब हयात में लिखा हुआ हो, ताकि जब हम इस दुनिया से चले भी जाएं तो हम अपनी खुदा की कुर्बत और नजदीकी में जाएं। अब मैं आपको ये राज बताना चाहता हूं कि किस तरह हमारा नाम उस किताब हयात में लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन केवल इसके कि मैं आगे बढ़ूं। हां, यहां पर लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक। देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।